Learning Bengali. Lesson topic, kitchen storage. খাবার রাখার পাত্র, A food storage container. টিফিন বাক্স, A lunch box. খাবার রাখার ব্যাগ, A food storage bag. ফ্রিজার ব্যাগ, A freezer bag. প্লাস্টিক র্যাপ, Plastic wrap. অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, Aluminum foil. প্যান্ট্রি, A pantry. রান্নাঘরের ক্যাবিনেট, A kitchen cabinet. রান্নাঘরের ড্রয়ার, A kitchen drawer. রান্নাঘরের তাক, A kitchen shelf. মশলার তাক, A spice rack. ব্যাগ ক্লিপ, A bag clip. বাসন মাজা সাবান, Dish soap. ডিশওয়াশার ডিটারজেন্ট, Dishwasher detergent. ডিশওয়াশার, A dishwasher. বাসন মাজার স্পঞ্জ, A dish sponge. বাসন মাজার ব্রাশ, A dish brush. ঘষার ব্রাশ, A scrub brush. ঘষার প্যাড, A scouring pad. বাসন রাখার ট্যাক, A dish rack. রান্নাঘরের সিঙ্ক, A kitchen sink. সিঙ্কের ছাঁকনি, A sink strainer. কাগজের তোয়ালে, A paper towel. পরিষ্কারের কাপড়, A cleaning cloth. পরিষ্কারের ওয়াইপস, Cleaning wipes. পরিষ্কারের স্প্রে, Cleaning spray. স্প্রে বোতল, A spray bottle. রাবারের গ্লাভস, Rubber gloves. ময়লার বিন, A trash can. ময়লার ব্যাগ, A trash bag. রিসাইক্লিং বিন, A recycling bin. কম্পোস্ট বিন, A compost bin. ঝাড়ু,
A broom. Dustpan. A dustpan. মেঝের কাপড়. A floor cloth. ব্যাক ক্লিপ. রান্নাঘরের ক্যাবিনেট. প্যান্ট্রি. Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.